салом шунавандагони азиз, шумо охирин таҳаввулоти имрӯзаи тоҷикистону ва ҷаҳонро мустақиман дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. душанбе 21 декабри 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз русия шурӯъ мекунем. тоҷикистон барои баъзе шаҳрвандонаш ки бо сабаби қонуншиканиҳои хурд вурудашон ба қаламрави русия мамнӯъ ҳастанд пешниҳоди афв мекунад, гуфтааст сафири тоҷикистон дар Москав Имомуддин Сатторов дар мусоҳиба бо РИА Новости. ба гуфтаи сафир, дар ин рӯйхат 257 000 нафар тоҷикон шомил ҳастанд. тақрибан 257 000 шаҳрванди тоҷикистон дар рӯйхати мамнӯъ шомиланд. бинобар баъзе қонуншиканиҳои маъмурӣ вуруди онҳо ба Русия манъ карда шудааст, гуфтааст Имомуддин Сатторов. дипломати тоҷик шаҳр додааст, ки ин теъдоди шахсони мамнӯъ дар тӯли 3-4 соли охир ҷамъ шуда буданд. мо ҳамеша дар бораи афви онҳое суҳбат мекардем, ки қонуншиканиҳои ночиз доранд. ин қонуншиканиҳои маъмурӣ баъзе қонуншиканиҳои ночиз мебошанд, илова доштааст сафири тоҷикистон дар Русия. қаблан Имомуддин Сатторов гуфта буд, ки тоҷикистон пешниҳоди вазорати сохтмони Федератсияи Русияро дар бораи сода кардани вуруди муҳоҷирони меҳнатӣ дастгирӣ мекунад. Ба гуфтаи вай, саҳми муҳоҷирони корӣ аз ҷумла муҳоҷирон аз Тоҷикистон дар иқтисоди Русия хеле бузург аст. солҳои охир иқтисоди Русия дар ҳоли рушд аст ва инро бидуни захираҳои меҳнатӣ ба даст овардан мумкин нест, гуфтааст Имомуддин Сатторов. ёдрас мешавем, ки Русия дар пасманзари пандемияи коронавирус аз 27 март парвозҳои мунтазам ва чартериро бо дигар кишварҳо муваққатан қатъ кард. истесно дар парвозҳои содиротӣ ё худ чартери, инчунин ҳавопаймоҳои боркаш, почта, ёрии таъҷилӣ ва ёриҳои башардӯстона дода шудааст. идомаи хабарҳо. дар идомаи ҳамин суҳбат, дар фасли тобистон тоҷикистон пешниҳод кард, ки Русия парвозҳои доимиро барқарор кунад, аммо то ҳол посухи мусбӣ нагирифтааст, гуфтааст сафири Тоҷикистон дар Москав Имомуддин Сатторов дар мусоҳибаи худ бо РИА Новости. омодагии худро барои кушодани алоқаи ҳавоӣ бо Русия дар моҳи июл изҳор кардем. парвозҳои мунтазам мо омодаем, ки бо Федератсияи Русия ҳар лаҳза робитаҳои ҳавоиро барқарор кунем, гуфтааст Имомуддин Сатторов. Ба гуфтаи вай, ҷониби Русия то ҳол бо ризоят ба ин дархост посух надодааст. то ба ҳол онҳо баъзе эпидемиологиро дар ҳоли ҳозир дар назар доранд, ки ҳоло номувофиқ аст, аммо умедворем, ки вақте вазъ ба эътидол меояд, ман фикр мекунам, ки марзро боз кунем, зеро иқтисод бояд кор кунад, афзудааст сафири Тоҷикистон дар Москав. ёдовар мешавем, ки дар моҳҳои аз миёнаҳои сентябр ва октябр байни Тоҷикистону Русия 140 парвози чартерӣ анҷом дода шуда буд. дар моҳи декабри соли 2020 бошад аз фурудгоҳҳои байнулмилалии Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Қазон, Сургут ва Иркутск ва душанбе 146 парвози дигари содиротӣ барои интиқоли ҳамватанон сурат гирифт. парвозҳои мазкурро ширкати ватании Сомонеир анҷом дод. аз душанбе ба Русия низ ширкати ҳавонавардии Русия Уральская авиалинии парвозҳои содиротӣ анҷом медиҳад, ки дар он ҷиҳати парвоз танҳо ба шаҳрвандони Русия, нафарони дорои ҳаққи иқомат дар Русияи худ ВНЖ ва нафарони иштирокчии барномаи давлатии кӯчондани ҳамватанони бурунмарзӣ иҷозаи парвоз дода мешаванд. дар Русия мемонем ва мавзӯи хабарро дигар мекунем. интиқоли пули шахсони воқеӣ аз Русия ба Тоҷикистон тавассути низомҳои пардохтӣ дар 9 моҳи соли равон ба гуфтаи Бонки марказии Русия 1 миллиарду 211 миллион долларро ташкил додааст. дар ҳамин давраи соли 2019 ҳаҷми чунин муомилот 434 миллион долларро ташкил додааст, ки нисбат ба соли равон тақрибан 3 маротиба камтар аст. умуман дар моҳҳои январ-сентябри соли 2020 интиқоли пули фаромарзии шахсони воқеӣ аз Русия ба Тоҷикистон аз ҷумла тавассути низомҳои пардохтӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 37% коҳиш ёфт. аз 1 миллиарду 941 миллион то 1 миллиарду 224 миллионро дар бар гирифт. як сол қабл дар аввали моҳи декабри соли 2019 Бонки миллии Тоҷикистон маркази миллии процессингро барои интиқоли пул бидуни кушодани суратҳисоб оғоз кард. танҳо як моҳи фаъолияти марказ боис шуд, ки амалиётҳо тавассути низомҳои пардохт дар 3 моҳи чорум
در 3 ماه چهارم 3% افزایش یابند، گرچند که حجم عمومی انتقال شخصان واقعی در سال 2019 20% کاهش یافت. حصه انتقال ها از روسیه و تاجیکستان توسط نظام های پرداخت در حجم عمومی انتقال شخصان واقعی در سال 2019 25% خود 660 میلیون دلار و در سال 2018 33% یا خود 835 میلیون دلار را تشکیل داده است. تحولات آخرین امروز تاجیکستان و جهان است. اتفاق کسادای بیناکاران روسیه پیشنهاد وزارت ساختمان را درباره ساده کردن شرایط ورود متخصصان مهاجر قبول دانست. بوریس ساشنکو رئیس اتفاق کسادای کارگران ساحه ساختمان و صنعت مسئله بیناکاری فدراسیون روسیه به روزنامه‌نگاران گفته است ساده گردانیدن ترتیب ورود هیچ گونه مشکل را به بار نمی‌آورد، زیرا حالا نیروی کاری نمی‌رسد و بعضی گروه‌های مهاجران با مهنت‌دوستی و کسب هنر خود قدر کرده می‌شوند. به اندیشه او محض برای همین به ساده گردانیدن شرایط ورود گذاشتن لازم است. بوریس ساشنکو یادآور شده است که اتحاد پیوسته جانبدار کاهش دادن کوتاها برای مهاجران مهنتی می باشد و هوسمند کردن مهاجرت داخلی را ضرور می شمارد، اما این یک مسئله مرکب است که از یک قطار حالت‌ها و مشکلات‌های عبارت است. گفته است رهبر اتفاق کسب بیناکاران روسیه و در نظر داشته است که در شرایط کنونی پاندمی حل مسائل در بخش ساختمانی روسیه به وجود آمده تنها با شرکت مهاجران مهنتی حل کرده می شود. یادآوری می‌کنم که طبق معلومات وزارت ساختمان نارسایی قوه کاری در ساحه ساختمان بیناکاری عین زمان 190,000 نفر را تشکیل می‌دهد و در 50 منطقه روسیه نارسایی جدی قوه کاری از حساب نبودن مهاجران مهنتی احساس می‌شود. در روسیه میمانیم ادامه خبرها کم شوی شماره اهالی فدراسیون روسیه در طول سال 10 مراتب سرعت گرفت. اهالی روسیه از اول سال 2020 بیش از 380,000 نفر کم گردید. طبق معلومات مقامات روسستات در ماه‌های ینور و اکتبر سال 2020 شماره اهالی فدراسیون روسیه 381,008 نفر یا خود 0.3% از شماره عمومی کم گردیده است. در همین دوره سال گذشته شماره شهروندان روسیه 36,900 نفر کم گردیده بود. کاهش طبیعی اهالی زیاد بودن شماره فوت‌ها نسبت به تولد به 468,000 نفر است. این نسبت به یک سال پیش 259,600 نفر یا خود تقریباً 2 برابر زیادتر است. فوت در روسیه در 10 ماه سال 2020 نسبت به همین دوره سال 2019 9.7% زیاد شده است. همزمان ورود مهاجرت در شرایط مرزهای بسته به سبب پاندمی کرونا ویروس تنزل طبیعی همگی 18.4% را جبران کرد. از ماه ینور تا اکتبر آن 86 را از 1,000 نفر را تشکیل داد که این شماره در سال 2019 222,700 نفر را فرا گرفته بود. حکومت روسیه پیش بینی کرده بود که شماره اهالی فدراسیون روسیه در تمام سال 2020 352,500 نفر کم شود، اما طبق معلومات مقامات روسستات پیش بینی حکومت خطا برآمد، چون شماره اهالی کم گردیده روسیه در سال 2020 381,800 نفر را در بر گرفت. ادامه خبرها و نظر به منطقه میکنیم. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزایف پیشنهاد کرد که حجت‌های مهاجران ملتی در تمام کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به رسمیت شناخته شوند و این تدبیر را ضمن سخنرانیش در همایش اتحاد ابراز داشت. شوکت میرزایف قید داشته است که کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل با یک قطار مشکلات و چالش‌های نو روبرو می‌شوند که حل غیر استانداردی و روش‌های نو را طلب می‌کنند. یکی از این مشکلات حمایت حقوق و آزادی‌های مهاجران ملتی میباشد که در دولت‌های گوناگون اتحاد کار می‌کنند. پرزیدنت ازبکستان پیشنهاد کرده است که برنامه یگانه تهیه کرده شود که منفعت‌های ملی دولت‌ها، برنامه‌های اقتصادی و کفالت‌های اجتماعی مهاجران ملتی را به نظر گیرد.
اکنون اعتراف حجت‌ها در قلمرو کشورهای پساشوروی با سازش‌نامه‌های بین حکومتی تنظیم کرده می‌شود. حالا باشد در این سمت یگان برنامه یگانه وجود ندارد. غیر از این شوکت میرزایف یک قطار پیشنهادهای دیگر مربوط به رشد اقتصادیات و سرمایه‌گذاری در منطقه را پیشنهاد کرده است. یک جای مکانیزم‌های تجارت الکترونیکی تهیه کرده، دالان‌های سبز برای مول‌ها و کلاستر عمومی در ساحه صنعت، داروسازی و دیگر ساحه‌ها ایجاد کردن لازم می‌باشد. تاکید داشته است شوکت میرزایف. ازبکستان از روی شماره شهروندانی که در روسیه کار میکنند یکی از جایهای پیشرفت را اشغال میکند. اکثر وقت بنابر ندانستن حقوق خود و زبان روسی آنها آسیب‌پذیرترین کاتگوری‌های مهاجران حسابیده میشوند. دوام 11 دقیقه مهمترین تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیویی مهاجر شنیدید. سلامت باشید، شامتان خوش باشد.